हरे कृष्ण जय जगन्नाथ आपण मन को कामदा एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रथम आसत जाना ए वर्ष यह एकादशी केते तारिख रे पड़ुछि और यार पारण समय। यही वर्ष ये एकादशी मार्च 29 रविवार पड़ुछि एवं यार पारण मार्च 30 सोमवार 5:42 रु 7:12 मध्य पड़ुछि। यही निर्दिष्ट समय मध्य आम भगवान श्री जगन्नाथंकर निर्माल्य पाई पारण करदेवा उचित। मासक 2टा एकादशी आम पालन करुछे बोली आम अजाणतार आम केते पुण्यकर्म जमा करुछे से कथा आम एबे जानी परिबा नहीं। केतक लोकों को यह एक बोझ परी मन हुए। के मान को बोझ परी मन हुए जो माने भोजन प्रिय। महाराज कहती संसार रे दुई प्रकार लोक अछंती, भजन प्रिय आ भोजन प्रिय। ये दुईटी एकदम अपोजिट। गोटे गले आउ गोटे ऑटोमेटिक दूरे जीवो छाई आ आलुओ परी। जी बेसी भोजन करिवो तार भजन रे मन लागिवो नहीं, आलस्य निद्रा ताको आसीबो। आउ जी भजन अधिका करिवो ताको भोक माने ऑटोमेटिक लागिवो नहीं, भोकर तार मन लागिवो नहीं, समय जाना पड़िबोनी। भोजन आ भजन गोटे आत्मार खाद्य आ गोटे शरीरर खाद्य। एबे आसंते एकादशी विषय रे शास्त्र कौन लेखा अछि से विषय रे जानिबा। चैत्र मास शुक्ल पक्षरे एकादशी को कामदा एकादशी बोली कहती। कामदा माने सबु प्रकार कामना पूर्ण हुए। यही एकादशी सबु प्रकार पाप को नष्ट करने संगे संगे पुण्यफल मध्य प्रदान करिଥାଏ। युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्रीकृष्ण मध्य कथबार्ता चलीथिला बेले युधिष्ठिर महाराज पचारुछंती, हे केशव मते कामदा एकादशीर पुण्यफल विषय रे सविशेष विवरणी प्रदान करंतु। भगवान कहिले श्री रामचंद्रक जेजे महाराज दिलीप ऋषि वशिष्ठ को यही एकादशी विषय रे पचारुछंती। वशिष्ठ ऋषि कौन कहउछंती से विषय आसंतु सुनिबा। पूर्व काल रे रत्नपुर नामक एक राज्य थिला। सेठारे राजा पुंडरीक शासन करुथिले। राज्यटी सुवर्ण आउ रत्न रे भरपूर थिला। सेही राज्य रे गृहगुड़िक मध्य सुवर्ण रे भरपूर थिला। सेठारे गंधर्व किन्नर और अप्सरागण मध्य वास करुथिले। ललित नामक जने गंधर्व तार स्त्री ललिता जे कि अप्सरा मानक मध्य श्रेष्ठ थिला, से माने स्वामी स्त्री भावे वास करुथिले। से माने धन धान्य परिपूर्ण गृह रे पूर्ण प्रीतिर सहित वास करुथिले। दुहें को बहुत भल पाउथिले। गोटे मिनिट भी छाड़ी रही पारु नथिले। पेशारे ललित संगीत गान करुथिला बेले तार स्त्री अप्सरा ललिता नृत्य परिवेषण करुथिला। दिने सेठाकार राजा पुंडरीकଙ୍କ बासभवन रे ललित को डका जाइथिला संगीत गान करिबा पई। सेदिन तार स्त्री ललिता कौन से कारणवशतः राजभवन को जापारि नथिला। तेणु एकाकी ललित को भल लागु नथिबा सत्वे राजा आदेश पालन करने से जाइथिला। यही समय तार संगीत परिवेषण करने समय ता स्त्री कथा बहुत मन पड़ला। तेणु तार संगीत गान कर व्याघात सृष्टि है। से राजभवन में नागश्रेष्ठ कर्कटक नाम गोटे सर्प थिले। से एक कथा सब शुणी राजा को जाए जनइले, ललित आज भलरे किछि गाई पारुनी। सर्प कथा शुणी सर्पराज क्रोधान्वित होई कामतुर ललित को अभिशाप देदेले कि तू गोटे राक्षस हो। संगे संगे से एक विराट बड़ राक्षस पलटि गला। भयंकर राक्षस से परिणत हो गला। एमती राक्षस परिणत है जे से राक्षसर बाहु दुईटी 8 माइल लंबा हो गला। तार मुह पहाड़र श्रृंग सदृश होगला। आखे दुईटी चंद्र और सूर्य परी देखागला, माने खाली जलुथिला। आउ नाक पुड़ा सबू नाक पुड़ा दुईटी पृथ्वी रे थिबा बड़ बड़ गात परी देखा जाउथिला। ओठ गुड़ा केते लंबा थिला जे ताहा कहिबा असंभव। माने तार शरीर उच्चता थिला 64 माइल लंबा। ललित तार कर्म फलरु ए प्रकार भयंकर राक्षस रूप को प्राप्त है। ललिता ता स्वामी रे एपरि भयंकर कदर्य रूप देखी बहुत चिंतार पड़गला। मु वर्तमान कौन करी, केमिति आंकु राक्षस जनिरु मुक्ति करी। से तार स्वामी विषय सब बेले चिंता करुଥାଏ। भगवान को प्रार्थना करुଥାଏ। तार स्वामी बणरे बुली बुली मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि समस्त को खाइबारे लगी थाए। हेले ललिता तार स्वामीर साथ छाड़ू न थाए। से भी जंगल रे बुली बुली रहू थाए।
ଏହି ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବି ଖୁସିରେ ନଥିଲା। ପତିଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଲଳିତା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗିକୁ ଭେଟିଲା। ତାଙ୍କର ମନୋରମ ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରଣାମ କରି ମଥା ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ କିଏ? କାହାର କନ୍ୟା? କାହାର ପତ୍ନୀ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବୁଲୁଛ? ମୋତେ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କର। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଲଳିତା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବୀରଧନ୍ୟ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବର କନ୍ୟା। ମୋର ନାମ ଲଳିତା। ମୋର ପତିଙ୍କର ପିଶାଚତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ଧାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ତାହାର ଉପାୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଲଳିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଋଷି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କାମଦା ନାମକ ଏକ ସର୍ବପାପହାରୀ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ବ୍ରତ ଯଥାବିଧି ପାଳନ କଲେ, ଏହି ବ୍ରତର ଶେଷରେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେହି ପିଶାଚ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲଳିତା ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଥାବିଧି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଦା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଛି ଏହାର ଫଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଶାଚତ୍ୱ ଦୂର ହେଉ। ଲଳିତାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଦାନର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଶାଚ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାର ରାକ୍ଷସତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେହ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଲଳିତା ସହ ମିଳିତ ହେଲା। କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେମାନେ ବିମାନରେ ବସି ନିଜର ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହି କଥା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ 3 ଲୋକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତର କଥା ପଠନ କଲେ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ସମାନ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଏହି କାମଦା ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପାପକର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ।